नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पूर्व पक्ष को मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आजिर दिनटी को सारा देश संविधान हत्या दिवस भाव पालन करुछि। कारण आजिर दिन रे ही स्वाधीन भारतर गणतंत्र को सबुठारु बड़ धक्का लगी 1975 जून 25 तारीख मध्यरात्रि रे देशर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सारा देश रे लागू करथिले जरूरीकालीन परिस्थिति बा इमरजेंसी। विरोधी माने अभियोग करती जे सही दिन गणतंत्र एवं संविधान को हत्या करा जाइथिला। एई निष्पत्ति कोनसी पुरुष प्रधानमंत्री नुहे बरं सेतेबेलर आयरन लेडी आख्या पाइथिबा इंदिरा गांधी निजे नैथिले, जहा सारा देश को स्तब्ध करि दैथिला। किंतु आज आमे एई कला दिवसर इतिहास सहित ओडिशा राजनीतिर एक बड़ एवं सांघातिक संजोग विषय आलोचना करियाकु जाउछु। संजोगटी हेउछि गोटे पटे देश जेतेबेले इंदिरांक सेई एकछत्रवादी निष्पत्ति के मने पकाउछि, ठीक सही समय ओडिशा रे गत निर्वाचन रे बिजु जनता दल को संपूर्ण भावे बुड़े देइथिबा चर्चित चेहरा भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पत्नी तमिल बहु सुजाता राउत कार्तिकेयन आज विधिवत भावे राजनीति रे प्रवेश करछन। से बीजेडी रे जोग देइछंती। एबे ओडिशा जनसाधारण एवं राजनैतिक समीक्षकक मनरे सबुठारु बड़ प्रश्न उठुछि, आगामी दिन रे सुजाता कार्तिकेयन कौन बीजेडी मध्य इंदिरा गांधी भली एक अघोषित इमरजेंसी लागू करिवे कि? कार्तिकेयन परिवार रो ए नुआ क्षमता केंद्र कौन ओडिशार स्वाभिमानी ओडिया नेता माननकु दलरू गोटी गोटी करी बाहर करदेव नहीं तो? आज आम यही भिडियो रे यार पुंखानुपुंख विश्लेषण करवा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे फेरी जिबा इतिहास से कला पृष्ठा 1975 मसीहा जून 25 तारीख इंदिरा गांधी निर्वाचन को जेतेबेले अलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषणा कले, सेतेबेले निजर प्रधानमंत्री पदवी बंचाइबा पई इंदिरा गांधी सारा देश रे जरूरी कालीन परिस्थिति जारी करिदेले। देशर बड़ बड़ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, बिजू पट्टनायक भली महारथी माननकु राताराती जेल रे पुरई दियागला। गणमाध्यम तंटी चिपी दियागला, जहाको आमे प्रेस सेंसरशिप बोली कहू। लोकंकर मौलिक अधिकार को छड़ाई नियागला। जने महिला प्रधानमंत्री जहां को देश माँ बोली बोली भाबुथिला, से निज क्षमतार सुरक्षा पाई सारा देश को एक बड़ जेल खाना परिणत करदेला। यह थिला एकछत्रवादी शासन चरम सीमा। एबे आसंतु ओडिशा कथा चिंता करिबा। ओडिशावासी गत निर्वाचन रे एक बड़ परिवर्तन आनिछंती। जो बिजु जनता दल 24 वर्ष धरी ओडिशार शासन गादी रे थिला, ता कहीं बुड़ीगला। या पछर सबुठारु बड़ कारण थिले तमिलनाडु राशि ओडिशार सुपर सीएम साजिथिबा ब्यूरोक्राट भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। तांकर अहंकार, ओडिया नेता मानकु कोण ठेसा करी रखिबार मनोभाव एवं दल को निज इशारा रे चलाइबार जिद जोगु ओडिया जनसाधारण बीजेडी को क्षमतारु बाहर कर देइथिले। एपरिकी बीजेडी शासन काल रे भिन्न मत पोषण करुथिबा मीडियार गला चिपी दिया जिबार अनेक उदाहरण रही। एथिरे विरक्त होई ओडिशार जनता स्पष्ट संकेत देले जे ओडिशार शासन कोनोसी बाहर लोक किंबा ब्यूरोक्राटक इशारा रे चलिबो नाही। निर्वाचन हारिबा परे भैरव कार्तिकेयन पांड्यान सक्रिय राजनीति संन्यास नेबार नाटक कले। किंतु एबे जो खेल खेला जाउछि ताहा अत्यंत चिंताजनक। ओडिशावासी चिंता करिवार आवश्यकता रही। पांड्यान तो पछकु हटिगले, किंतु एबे सामना को आसीछंदी तांको धर्मपत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन। से मध्य जने प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर थिले। मिशन शक्ति विभाग रो सचिव थिबा समय तांकर कार्यकलाप को नहीं अनेक विवाद देखा देइथला। एबे चाकिरीरु स्वेच्छाकृत अवसर परे से सीधा सड़क बीजेडी रो सभापति नवीन पट्टनायक उपस्थिति रे
ଆଜି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ହରାଇଥିଲେ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ପଛପଟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି ନୁହେଁ ତ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କାମ ପରଦା ପଛରେ ରହି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସୁଜାତା ସେହି କାମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କରିବେ କି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ, ଯାହା ଆଜିର ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। 1975ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ନିଜ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ। ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜେଡିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଡେଣା କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗୁ କରିବେ ନାହିଁ କି? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦଳରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି? ଏହି ଆଶଙ୍କା ଏବେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଇତିହାସ ନିଜକୁ ଦୋହରାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1975ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରି ଭାବିଥିଲେ ସେ ଅମର, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜନତା 1977ରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ସେହିଭଳି ଏକ ଭୋଟର ଚୋଟ ମାରି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ବିଜେଡି ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ କଲଚରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଆଗମନ ବିଜେଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ନା ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।